nga ala subhanahu wa ta'ala tentu man so min jarta tentu la wokola benna pati leader kontonna His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junkun Jammeh Babil Mansa mbe Gambia dingol kontonna Gambia din kendolu atol min be Gambia anin Gambia e bantala APRC din kendolu atol min be Gambia anin Gambia e bantala banko din kendolu banko kanunte dingolu mbafalal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nda Muhammad maronde murtana koteke nyindi maslungo wularola nga ala mari man satalle tentu man sakallanke dunia nemo Mario aning lakira nemo Mario alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hana baningo nibe kuma fula isaning ala nyasilang sambanyola imari selanyina ko lumbinale ni Allahu subhanahu wa ta'ala be bennale aben konti bolale wote bayla komin Allahu subhanahu wa ta'ala fon ya fa Qur'an ko no nyamen ako bal tusruna al hayata dunya malkina dunya kono bada balula asimenya onya kullun nafsum ja'ilkatul mautu ni la mawu ni la ma fombe se saya nene wakola Allah subhanahu wa ta'ala abe mbenyini kala fon akilo kilin afon ko ikra akitabaka ila buko fele akarang emin bara dunya kono wote bayla Gambia din kendolu atol min kala moynin hakilo la wate atol Gambia dingol atol min kala moynin hakilo la wate nal hakilo bakanto nga audio bondi komanto ametale nga nyim kuma ko falele nal hakilo bakanto komanto atol min kala moynin hakilo la nkale ko Gambia banko kan kabona bulbani marala albala be jila Gambia banko kan atabayla nkale ko albala abe jila Gambia banko kan atabayla ndol Gambia dingol nga Allahu subhanahu wa ta'ala tonyele the former president nga tonyele Gambia banko kan ala soko siyata je anik Allahu subhanahu wa ta'ala ko bakawol bay Gambia dingol la yake ala ko atale sayada alamari masatalla ko ni hadama dingo fata ngata nga sutura Gambia dingol natale ka fure wuri banko kan e ko ka furele wuri womo ala sokol te killing molbe deri nga fe tuk e monson ka diam ka ala la jami tay banko kan molbe deri nga kan e monson diam la ka foko kenin kele fudu data Gambia banko kane kana ko te ko islam dino le kele meta fulali le sanji fula komanto misiaro fonti kale ko Gambia banko kan atol ni momo mantara nyola alni Allahu subhanahu wa ta'ala be nyola ala mari man satalla be kijote da atol ni babil masate male nal hakilo bakanto komanto nga falen kale ko adama baro ye moro le sikanan yoni moro ko abe duwala baroyle tinyaro be kala banko kanda be sangarla ako adama baro se sadal bondi wasana bondi no tinyaro keta banko kan mo kene nyatiling adama barola mo be tar hakilo taraw kan adama baro fanala bala kuriya kol min kala asake banko kan nyin sama jomi nyita banko kan tinyaro be banko kan Gambia dingol ale mu ne karang akono jumale se hani Gambia banko kan
momin lata fon la ko ata wulunya seniyatale amu halal dingolti afoko nkalta Allah subhanahu wa ta'ala la kafoko nkalta Allah subhanahu wa ta'ala la manso me sangoda ay banko dan kalta Allah subhanahu wa ta'ala la jawrala maralo wato la sero minketa anin nyina minketa fonyo ka fe nyame banko kan ay tinyaro mink anin nyina fo anana sotota jawrala wato la bang yiri jumu me ka wutu fonyo ka yiri juwo wutu ni sama sifa min jida ka dal tinya satel tinya teng fo anana sotota la bang jumal be hanyile ye finti ye kal yafa ko asotale yafa mole akata satel ni satel jumale nuwo bata je fanan president jamela wato fanana jumala sa hany afoko ngani wato kalam dale ngajel akata nyin dula kar re badi ngambe de al ngamuru Allah subhanahu wa ta'ala kan ngatubo say Allah subhanahu wa ta'ala ma ni wota ngambe banko kan al bala jaw wala jila banko kan fonyo be fela banko kan fonyo jawba abduna banko kan gambe dingol albe karannale na video je dol kalo alba fokan 35 million o min jita nyin blakar projet o nying nga falele nkale ko adama baro manna do kula gambia banko kan gambia la nafulo ya be cikale ya be ke kurtu fayolati ya nafulo cikale ya be ke kurtu fayolati gambia nol alni momo mantara nyola alni Allah subhanahu wa ta'ala be nyola President Jammeh sawolo talla Gambia banko kan burfut nga audio boni nun commento nga mune faale nun commento atol gambianol nga mune faale na audio kono commento ngale ko albala te kanal muk yimu albala ti Gambia banko kan atol min ka video dol boni na ka fa ko nyinketa algeria la keta sate do karre be Gambia banko ngayne faale ngale ko ninyi ko keta ni mo be diam kam baro dol sa finti ka ko dol fana mi badna mo hakilo se bokan hakilo tara dula do kan adama baro billahi wallahi tallahi nyina sangolam ibe karanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda banko ibase la force kan banko ibase la force insha Allah rabbi ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda babil mansa ala kelo ala mari mastal bala kelo ke kangaye adiyata aliye akuyata liye banko albasin lale wato le sida alma Allah subhanahu wa ta'ala yala balfa jindi gambe dingol kan albalana kaji abuka jibe nyindo dabi je nyindo da tije akal belema meta diam la lele gambe nolu meta fola lele gambe dingolu nkale control manke politician olti alma Allah subhanahu wa ta'ala yen tanka ka politician oti alma Allah subhanahu wa ta'ala yen tanka ka politician oti madwa anu nante kala fanan nyemma sakunda nyilman na doku la banko kan nyel ka giral sikay kata ka mola dulal sing ika faale ko be nyin dulal doku la le nyemma sakunda e banko nyini faniyale kono ye banko nyini faniyale kono ya soto faniyale kono e be continue ka faniya fo Gambia dingol ye a audio nyi ngabondi commento nkale ko sama jobi na labiti nyaro kala banko kan kendeke adama baro na la man sakunda adama baro malla fengo fenna ala man sakunda malla fengo fenna danko dorong ay na rek nakeda amante nafa Gambia dingol torolate ka rek amante jakal ndaw min kala mbakala le ñinam ada barol mi sol de Gambia banko kan albala jaw setan molbe banko kan molbe fala lolum yelo be bonna wate musolbe fala tingoto wate badi Gambia dingol ñin sama ñin min jida Gambia banko ten ale mu ne karang akono ale mu ne karang ñin kono mbal ñinin kala ñi mu ñinin karote mbal ñinin kala ñi mal jahal ñin sama jomi jida banko kan amal jahal al ngamuru nga tubo se Allah subhanahu wa ta'ala ba al ngamuru nga tubo se Allah subhanahu wa ta'ala ma nga ala tonyele sama jio kana faka dun jamol kono
jamol kamala banko kan Gambia banko kan jamo kamala Gambia no ale mun karanyin kono hum kun fayakun la hawla wala quwwata illa billahi al alilul azim adamalo man soti Gambia no be sona toñala le al nga muru alakan nga tubo se alama ni wonten ni mu finyin kolti duno man na fonyo ba be fela banko kan fonyo jawba abe fela banko kan kurungol ni kendelo bala nyokono Gambia banko kan kurungol ni kendelo bala nyokan mo kendelo be dunam banko kan yurwan kendelo be dunam banko kan banko siranto be muro nan kanala banko ta kala banko bondi ala nabi Allah subhanahu wa ta'ala bulu banko la sirantiyo memu banko sirantiyo di insha Allah rabbi wolbi naka Gambia banko bondi ana yurwan kendol kanaka Gambia banko bondi ngale kontrol ka fen faliye abentol ni Allah subhanahu wa ta'ala tema ala mari masatala ben konti bolan na fokan wala asime nyawonya ala ben nyinin kala lale dol nga Gambia banko laje aduta Gambia bankolom adiyata Gambia bankolom jelom na banko di jelom na wulu bankoti nga toñandiro ke Gambia banko nga toñandiro ke al nga muru Allah subhanahu wa ta'ala kan ñing al balate bayla mukk Gambia banko kan fonsa nene nga alal toñe ku ñew rimballe ke ta Gambia banko kan ka hadaba dum daka fa ka hadaba dum daka sare ka alala bungo tay kalo ka hada al hadañ ka fuko ñim banko kan kenin kele fudo dadale alko alka dino le kele ala mari masata la bala dino fasala alko albelo la ka islam dino kumbon di banko kan fo ala mari masata la besino la ta'khudhu sinnati wala nahumullahu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi albesona tonyala le yalon atol Gambia dingolu almalaf alfanna almalfon kanu nimol ka diamaliye nkale ko Adama Barrow a jarta Adama Barrow le Gambia dingol be fa dak ate mansaya a jarta Adama Barrow le mansa min kalo aka foko na security mfeta security le mansa kalo aka foko nte disappoint le na doku ko ngam fal jamanta takan Adama Barrow man fen doku banko kay economy be diele maso tonya kan e mol Gambia la na flo ci ya be kurtu fayoti kata gredal londi ka mola dulal sing ka foko ngala doku wala samaji ba tinaro min ke banko kan to nyalom president Jamel watu la sama kala tinaro kele bani tinar sifa buga ke president Jamel watu la sama kala tinaro kele barama ke komi Adam Barrow la ni watu la be Adam Barrow la ni masaya watu ko na ke nyame alga to nya fo nyoy ngasi Allah subhanahu wa ta'ala Gambenol alning alamari masatalla la be nyola alni momo mantara nyola alning alla be nyola fo nga muru nga tubo se Allah subhanahu wa ta'ala Baitullahi al-Marusa ibe to nya fasa kan alma alaye fasa ngile audio mo le kunun jiba kulo mbeten lambe jeyla alhamdulillahi rabbil alamin walayat nani hasidolu jahilolu ne mol finda ka diamu e ka fo kontol damal ka silen ka nyokol nga fo nyoy ko alnga kumu alnga nyinde nyimfo nal hakilo bakanto nun komanto nganyim fo na diamo ko nal hakilo bakan kale ko Senegal ye fero milandi amanke Ousmane Sonko damati Senegal masakunda Guinea Bissau Adama Barrow ye fero milandi amanke ka fo Ousmane Sonko damalom mimbati nala ibe boyle Casamance kan nyameng MFDC atol mbiwulo kono ni atra alkalla moy ngani faale non ko don kale ko ye fero milandi wolo nyiti ko ibe la flag Gambia banko lo use aning Guinea Bissau pour kanaka boy Casamance kan amanke ko Ousmane Sonko damalom nyiti de the Gambia security personnel right now signing beni watu min kono masnaril jitale be Gambia banko kan masnaril jitale be Gambia banko kan
billahi wallahi tallahi kalte alala billahi wallahi tallahi kalte alala wa rabbul kaaba kalte kaaba mariola atol diplomasol atol momo dabe nyin kono ngalo ne atol momo yi dabe nyin kono ngalo ne altradulal ngalo ne nali na albe men kurkur kan ite adam baro sino jede alkamin kurkur alamari man satalla ba ko pilal ko kande alma gambia bankolon nyinan non albe karana gambia bankola billahi wallahi tallahi kalte alala nyinan albe karana gambia bankola ebe masinaril be fel nan kanani gambia bankola anin kanani kasama kanani gine bisawla pour kada ka boy kasama skan ngale ko naliya try aketa billahi wallahi tallahi kasamas bele flako selnde santo kairobi na gambia banko kan gambia be fanso dola gine bisawa be fanso dola ite umar sisoko adama baro Macky Sall alta nyaabe jawyala be sangarala nal meke ko albe kala fureleti jiba kulo dula do fo ila diamo kono ni ñil felte wala fa timbali yalla ba fa coup d'état albe kala Sénégal ka Macky Sall bonni ka so rol sindi je timbali ya kan Macky Sall banta bulle fenta bul Sénégal tiñaro ket atinya dal fa pareda hey alni momo mantara ñola alni alale be ñola ni alako kum nato ko lata kum al ko le betela the Gambia National Army kabirin 2018 ba fuka ngale kale ko billahi wallahi tallahi momo tawta yedu ni ko no fonde Casamance simari ite fintila Casamance sanyitan nani ibe wulo kono sanyitan nan ani feng ina man boy Gambia banko kan ina man Gambia banko attack ngale ko Casamance ni Gambia iko ka Gambia attack fania kan ise nimisa Casamance nimisa nin Gambia banko falanko ibe boyla Casamance kan sembo fania kan billahi wa Gambia banko se nimisa ngani fale na audio kono ameta billahi wallahi tallahi nallahi kalte ala altenku adama baro ini le masakunda atol diplomasol mi Gambia dingol mi yalon ko albeni kul kono ka masaril boninam bankol kan ke fenan nimbat na la katiyaro ke mole yalon nyal ba kambe sirin tek ngalbadu yalo ite ada baro ile masakunda nin tilimbali ya ko bina kanimol diamre ka fali ka fay ko ila mo nyaka sin la mu babil masala sopota sole dika mole silandi ndole mo silan la nyaadi le munna banko din kendo halal dingo abgala banko dingol silandi ka sikke silandi banko din kurungo banko din jawo wala kala ko rola banko kan bare momi yalan ko abata ko be sare ngala banko kan ala banko no abgala problème wala banko kan abgala ka jala banko dum fitno kono nkale ko niyaje Gambia banko kan ka arans nga suba sali anyama nga selfana sali anyama ka aransaro sala anyama ka fitiro sala anyama nga safo sala nyama kerole be banko kan almol ni kal mi dara Sudan Liberia and ikayele Sudan wadano ko ke jamen kono mo fula mo sababu ko tambala mune o sabu kelo alma alamari masatalla en tanka sojorol do ko la Gambia banko kan alma Allah subhanahu wa ta'ala en tanka sojorol do ko la Gambia banko kan meta ñu ful alile masna ni dundal de Gambia National Army sane minal na fo atol tonya atol kabrale kurano mata ali kal ala ko me banko defendele fo sa albina albeso na nyimol mala yal use pour kata ka boy nyimol kan e kanyi ferol min be daga fo Ousmane Sonko doron tende e be lefla kata boy MFDC le kan ka fitno mala Senegal banko kan Casamance ate Senegal watila ngale ko Senegal be mala te bayla mo Senegal banko be mala ate bayla alga koro min duwa mo ala ba ko bidal ko kan ali pare asida le 2022 nyin sango ko ni ala sonda ning Allah subhanahu wa ta'ala sonda momo ngane jaw so Gambia banko ala babul lile banko balale ate bayla atul mansake ya dadun de Gambia la politique kono nyin sama ko ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda ala bal bi ngay ban la kiling albe ngay bela Gambia dingol al nga murung ala kan nga bolose Allah subhanahu wa ta'ala Adama Barrow kabri wa dingo sacrifice amman kori ka Gambia dingol be fa Gambia dol be tara toro kono
foñi tundola sojarol atolum be QRF Umar Bojang Obi Gambia dingol latela yala do ko long ton kana song these people they use inila mol kana song yala use Abdou Diatta Lieutenant Colonel Abdou Diatta wo man kende ya wo nyaamata le wo man kende ya de alkana ko ndimo kende ko de o mi yalon ko abelaren ka foko ab parade ne pour kata ala bulaita Gambia ami dinkedol billahi nal Allahu akbar kuma ko do bi dem ka par ka fona audio kono bar atol din kurungol atol mi parade nyin atol parade nyin kuriya ko la al tenku muna dimbale bal bulu al kanal dingol ke bayelti al kanal la musol lundi problème ko no sini sama ko la na Allah musol kan al banko tenkundi ale mo la banko tenkundi alal da bondi Casamance la kuto al datije badi yala be Gambia nin Casamance teba badi yala be Gambia nin Casamance tema sojaro do ko alma alamari masatala in tankala banko kan ñing albala min ka ji banko kan alma alamari masla bala fa moliye ay bala fa ala jondingol yen toliye ala bala fa jinde mol kan ay bala fa moliye alma alamari masla ke adama baro itanya be jawi ala be sangarallah geto bina gambe dol be wulle be bayla insha Allah rabbi ngo Sénégal sorol be bulle ECOWAS be bulle police be paral be bulle ñina sawlam ibe karanda insha Allah rabbi badi ngambe don ba fale ko altana audio la moy commando ngamin fale samala karola fonyola karola Casamance ñibe paralin ka mol min cikanan kanaka boy pour ka boy Casamance ibina ñamen ngale ko mobe do ko wala ñimol kono mi yalan ko Casamance Sénégal dingolom ay kuma ka bonde ko ye kina ñine la pour kana tilimbal yala ito bitale barita ito dolta kela sa kesol min yalan ko din kurungol lom banko din o lebe sonna ñine kadaka ke ite Adama Barrow Macky Sall ni atra Macron mo alla alal ñina sawlam abe ko lalma abe burkala le Macron atelebe ni misala katambi France hola o zuzulo mba fo nyaadi lomba atelebe ni misala katambi wo fo ngoti dem sala president ni mekeku etele fanya be jawi ala katambi ni nuti algata alni momentan alni alla be nyola mba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wo kola menna party leader kontonna His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Vinkun Jammeh Babil Mansa mbe Gambia dingol kontonna Gambia din kendolu atol min be Gambia anin Gambia e bantala APRC din kendolu atol min be Gambia anin Gambia e bantala banko din kendolu banko kanunte dingolu ma falal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nde Muhammad maron ne murtanang bi di masulungola nga ala mari mansatalla tentu mansa kallanke dunia nemo Mario aning lakira nemo Mario alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin APRC dingolu be Dawda the founding father of the APRC His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Vinkun Jammeh Babil Mansa, the executive members of the APRC under the leadership of Honorable Yaya Tamba, all the militants of the APRC,
foni bondalin kolko ngani kibaro di Allah et la victory celebration ibakela arjumalungola nkana bula nyin karo min kono atil lulo anatil woro iba celebration kela foni bondali honorable Padembo Sane la victory celebration ibakela foni bondali woto APRC dingol be dawda mbenyin kibaro dilalla kabona foni bondali al nga fintinga mabe ala ngalungo kinimandi al nga nyiñajo al nga tani dunia la ko ani bimbe lorine kaje APRC patio ay lo asinnano la nyim banko kan ngatandi dunia la ko ani bi ani sama mbajelal na founding father babil mansa ay murna nyim banko kan nyim patio na defala Gambia banko kan President Jammeh kalo la Gambia ka foko I live for Africa and I will die for Africa. You the Gambians, I live for you guys and I will die for you people. Akoni ayatara ajarta yelo la purka di Gambia dingol la. Pour Gambia dingol lafta minna ni atra ayelo lom akaba bon la adi Gambia dingol mumela. Woto alfala nga finti nga tandi dunia la ko ani bi ani sama. His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Jungun Jammeh. We the patriotic citizens of the Gambia and APRC will always stand for you, will live for you and will die for you always based on the truth. Inshallah Rabbi al nga finti nga nyilingo kinimandi inshallah Rabbi nyinkola be mu kairolti amu APRC patio kairolti inshallah Rabbi ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atol Dr. Musul Albal Farsoto Fonio buka bori atol balajato kono bang fo yelo buka bori atol balajato kono bang ise muso sika ya fenan lo plano kono tingo bala alba jibela alman bala fasoto e nalbe mako la arselo arse tilmal ya kuma fo musoli alsa fo ko monat ne kabri ike ma ba ke kan nane ma fo ke ma ke doman Allahu akbar atol musolu fo alman bala fasoto al ñom musoli wulobe dimindi ñameng timo ka musoma loptano kono pour ka transfer fatali hoda hospital ambulance bu soto loptano kono Allahu akbar timo be dimindi ñameng wakula ato docteur almana bala fasoto ñim musoli alsalon ko lungole ka lungo jo yomil bi yomil yeko ku bara alamari masatala be jolalale yeko ku bara alamari masatala be e jolala ta bayla momo yalon ko ele muso tingole bala e be lopitalo kono bang e nyata ka transfer di hoda hospital ni moto be bulu ele moto cika ya samba kana fe ko be lo lay docteur la moy mam bala faso to moliye tingo sele muso ma traje docteur sa fe ko na ambalaso ko no fuelo tije ambalaso pantale tingo be mola be laring abe sani balu wotema Gambia en kata min tole Gambia dingol kata min tole al nga ko beta ngadi Allah subhanahu wa ta'ala inshallah nyin kolya ala mari masatala bon la Gambia dingol kana inshallah rabbi atol momo dalu ndani election ka manipulate kanyim masakunda so sembola ke fanyandi ke fanyandi atol ni Gambia dol be kitila te bayla mukk ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda Gambia dingol al ngasil Allah subhanahu wa ta'ala la meta nyim fola lele
gambe dingol al nga la nyina ko luminale ni alamari man satallabe bennale hum ku fayakun nabe bennale luminala alamari man satallabe benna barab ko dilantol fonla afoko ala karang ale min bara dunya kono ye ko ku bara nyi dunya kono afela karang je janning electiono binala politika patiol do la leadership ilotale e ko be bankol nyini kan ile campagne wato kono e ka fa moliye ko gambe dingole ko nyim man sakunda min be sire min keta adam baro man sakunda di tanko bunda atinyata bulle ka fa moliye ko nala panel kono bortije fentije ka fa moliye ko adam baro la man sakunda manna ka gambe dingol hati ala pour que gambe dingol tora alko na economy bi dakan dumale atol molu altata nomination la ya reject altata allata barokan ale baro sembenti yandi bi alka fintina ko tek alko alata ka barokan ne munam barola masakunda mantata kan ku atol mo hanamadin sifaleti atol ka ala jumale batu minni ala mari mansatalla man killing atollo ta alko gambe dingole ko nyimma sakunda mantra fenna nafata nyimma sakunda la alaikum be fo nyimma sakunda ma wokola alnata allah te kan ko tege pour min badna la isa katte soto pour ka moldi o masakunda la bi alkalo ko tege alko allah taka bo masakunda la kan alinalo allah on political party yola ale lahidol mi di gambe dingol la allah la carte din tolla allontol koma ngani masakunda bondi bi atolle nada koteke alko alla takabo nyi masakunda kotole munam nyi masakunda man takanku atol fonal ne ko nyi masakunda imanna gambia banko doku imanna pruga gambia dingol nyo tankandi ali wala campagne kabring altara nomination li alon ko ya rijedle albotaje altata lakan fania kan altata minnaje almosoto alko almutandam bakle fatol yamira gambe dingol be ko be sukurine bang fatol yamira gambe dingol nyaale mata gambe dingol ni mo kadiya maliye ali la moning hakilola walatina president jamme anyi fo ako politician mantra gambia banko kan ako nyil manke banko nyini lalte nyil mu tinyar raleti alkana la carte de nyini tinyar ralla je momi lota akoy ko nyimma sakunda mantra dokula nyimma sakunda mantra fenna toro min bebe an gambe de aka fali wo mo kilo nata ko aka fo angata ngala nyimma sakunda kan we banko kala ba fama ko banko kan wala fa mutinya rati katami wo masakunda fa ngodi alngata akurobe ko lale atabala muk alkanal fa brada altanyi banko sotola billahi wallahi tallahi atul kilo clean atol min tara alko alata barokane bi alka finda alka barole kajafi na alka malu albal dal soronale wallahi billahi tallahi albal dal soronale bar momi yalan ko abkam malu tala wala kanyin sifake nem fulatio alamari man satallahi ne fakila sallallahu alaihi wasallam sila mola momi yalan ko akafujan dundun akafujan dandang sila amarila nako jabbi teng sama ko teng biya ko teng sama ko teng sila wo mariola alma alamari mastale nal kanda alma alamari mastale en nalondi tonya kan alnyaay tonyaje gambia banko titala gambia no alnga findinga bolo sey alnga findinga tubo sey ala subhanahu wa ta'ala alnga findinga tubo sey babil mansama ni wonte banko tita wonde nyim banko atita dawda albe mini minale tafar atita adam baro adiyata akuyate be nyim banko sen lale adama baro adiyata akuyate nyim banko iba sen lale adama baro adiyata akuyate nyim banko iba sen lale insha Allahu rabbi ni ala subhanahu wa ta'ala sonda to nyaabe sabat la banko kanne atol gambia dingolu
atol Gambia dingol atol min kal ka finti justice for Bob Keita ye mo soron how many ya soron sanjelo abe kaso kono alnana man findi ka foko justice for Bob Keita kibarol be findi kan Gambia dingol atol kamira le ko atol dol bije al kamira ko kumo do bije ikafole ka mole tinya akal la banko le fongo to tinya al ka mole jutundi alla banko fongo la niaje atol jama findita nyin ko atol jama findita kafo free Bob Keita ale kibarol moy modol findita iko Allahu a'lam alamari masatala belo ringala iko barole dabe nyin ko kono ka Bob Keita mutaka sorong munam ikay kibarol moy modol nataka ikay ko ila muso walni Bob Keita be kanola Gambia dingolu nyoko baka sifa ka bo alda kono mola privacy ani atra wala be kering ka findi kanyo fa miye kono fo aliya mira ning mobe bilemo kele ba fala ko Fatbaro di Gambian first lady andung alka mo tumi ko dolla inata ko moy ko ila muso abe nyinela kila sallallahu alayhi wa sallam anana soto dale mol nata kan ikay ko Aisha jenelalom yo kuma kan sifal fa kila sallallahu alayhi wa sallam ikay la muso Aisha jenelalom kila sallallahu alayhi wa sallam aniyo torata mol ka foko kila sallallahu alayhi wa sallam ala kanu muso mu Aisha ledi Aisha ta dafa sasata o kuma kawai mu fa kila ta dafa niyo torata Aisha nana sasata Aisha belarin dami to mimbe Aisha jada kan nin kila sallallahu alayhi wa sallam ta daga fa nyadi le ele sasato le diminna nyin ko diminna amin moy alana Sayyidina Ali kan ay kuma ayo kibaro di Sayyidina Ali la Sayyidina Ali kila badingolom ajiba atemi fo kila akay ko abula tulunalom abula Sayyidina Ali ya foten mbadi ngonata ngay ko komi mimbe sharing dunya kono bi kewo se muso nyini nan ala korra kono adoma do bi jemi alon ko ama muso amalla fi muso nyina o abamal bi jamala fi muso nyina ka ko be la muso kan ane fen fo mimbu muso songoti awanke muso songoti e sala muso nyin kan korra kono kila sallallahu alayhi wa sallam atata Umar bin Khattab kan akibaro nyindi Umar bin Khattab la Umar bin Khattab ya nyinin ka fo sedata nyina bang Umar bin Khattab ya fa ko million nyin foyma million ko kan fo se sedo fena no bang sedo saba niye mo tumi jeno la ni sede saba man na nyanda ke busale busale tang woro wula nyanda ke busa wala sariyon kono alkafani ala mo kan first lady adiata momo ya kwada momo he is the first lady of the Republic of the Gambia ya konne ban kana fani ala kan ima kon kana fella kan mimma ga songoti alka min be famata abalni Allah subhanahu wa ta'ala tema alko barole bulo be nyin koto Bob Keita la soron Bob Keita dunda katale kono alsonte almason adunda katale kono kulun aka min fonum babil masay aka mol interview ko kuma kolomi fo babil masama kabla ka findi Gambia banko kan amina fa ko Gambia ne nga kotu ala bulu ala security nal tema atul mi kawla babil masakan alla nyi nafikiya fo ngola moy bang alla nyi nafikiya ala la moy naltata nyi case la alko this case have nothing to do with politics alko this case have nothing to do with the politics alko alni politiko mo nyoma but alkata lorin jele mol kata ka mol interview ika kuma kolawol fo babil masama ika faniala babil masakan atol mo kilo min bija alko rep to nyanteng yeni rep to ndeng
atol mo kilingol kabin tufa jallo finta jan tufa jallo ako the former president of the Republic of the Gambia, President Mume, I can wala President Okang ako wate replay. Ako wate replay. Alman findi ali ako kodem katandala ko hani yewola babi masaka tonyanteng. Atol kilon min kalo alko mu tonyalde. Bi atol laga findi bi fanang alkalo alka foko ha e kawmi la bob kanteng tonyanteng repin buka Gambia banko kang President Jamel wato fon le kamil soro ka fo repin tonyanteng kan le kang ha muso ita rep nola ni foni atra ata fon sonda atol kilol kalo alka foko ha bob keda ma repke abe bob keda ni wo mol tema fo ye kan la kane bang ning alama kidio ning kitio manteno ni dunya kono mbebe da damen to allahumma ri mastalla na bena lungo mina kitio bete la senyala set bob keta la family ala fo bobé ko ala fo buba kete ko ay finti ay bolosé babil mansama ala fo ko ay finti ay bolosé babil mansama his excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya A Jeji Jammeh ay komi la babil mansakang ale o busole la kang o busole ba buté kang Adama Barrow jamabe findi kam bi munat ne ka findi e ko nyi kibaro le moy ka foko itele bulo ba koto ye tumiru la ile muso kan Barrow la mas nyimbe ta Barrow nyi fo bi dati itele le because itele daya fo iko gambe ni wal min diate isa fo no sai iko alkonu komanto gambe diwal mele ni dia ko soto no banko kan gambe nol ni lafta min imaso demokrasi de banko kan mo se findi no bi ay president banen promtala mo se findi ay faniala masakam fen promtala wana president Jammeh anyi media control desan Gambia president Jammeh ala mari mansatala bala kelo ke kan ay adiyata Gambia di wo Gambia diye akuyata Gambia di wo Gambia diye insha Allahu rabbi president Jammeh abe murna na nyim banko kan abe nyim banko marala anu nyim bob keta lañ kis kata nyameng ning alama de ma president Jammeh batara ka sokono le ning alamari mansatalla ma de ma president Jammeh batara ka sokono le yalo nga nyim fale la meta ngale ko atol tolu atol momo dunta babil masala ko kono alga faniya fo moliye na maltara kaso kono a maltara halko kono albe banko bulalayle nal maltara kaso kono a maltara halko kono albe Gambia banko le bulalay ñing ate bayla muk ñinte bayla banko kan albe banko bulalayle anite Essa Fall ibe duna kata kono te baylale ete ya mira ko luwa I falatam luwati I balatam luwati ite ka molle mabo ite ka mol tonye ko kumande na prena ye boy wo mari kan atol polisol alnya bala Essa Fall mo saba kibaro findini mo saba eko Essa Fall yi attaque lay Essa Fall kata mo la korda kono aki attaque a kenun komantole bakir fana fendita this time fana ake Baba Jala benti kabinti ala sibita kan akenu landim bajila alnya bala no action was taken Essa Fall mol babulu aka mol attack alnya bala who is Essa Fall billahi wallahi tallahi Gambia al nga tonya fasa tonyal be Gambia banko bondila Essa Fall be duna kata kono la bayla Essa Fall ebe duna kata kono la ata bayla yalla ite Essa Fall ega mol cikana ne ika fe ko alna ale wuli ala babil masakan alna ale fani ala babil masakan your day will come inshallah rabbi yalla mo binale yalla ite ka fele ko he said
nga we have itela proof itela audio mol bole bon la ngata ndi dunia la o ko layna fu gambe no le moyte bula wokela ata bayla muk gambia banko kan insha Allah rabbini Allah subhanahu wa ta'ala sunta ñu ngote bayla muk Gambia nga toñandiro lake al nga sonko nga toñandiro lake aning atol député mi be député bu mol kono kabring albe kalkan nyinka alke kal kurano mina teng albukana ko bara ni mali halakolti sinin sama albina halakilale atol dolu allo tajanne alko almanta mo difen la albe de ko kala banko dingol le ni ko député bon kono lol bi albe la alko alkal patiyole fasa alkam masale fasa gambe dol be toro kono atol kilin jumala ne kala ko ngan kali me president o difen lale ngan kali mbena satele difen la alko to defend our country our nation that is the Gambia al political party fay nyama kono jana albe do ko la banko dingol le albe do ko la Gambia dingol la bumbale kono al ngada to nyabe sabat lale insha Allah rabbi in alamari masata sonda to nyabe sabat lale atol mol min katalo bob ketala case alga foko this thing have nothing to do with politics to nyalam but alka kuma mi allo nafiki akuma kami fo na allo nafiki akuma o mu kuma sifalati ha ka ben president jamela wato la yin timbal bijang atol ko babil masa atol ko president jamela ka mo soronde ala nidia kan babi nyimbe tama kan bi womu nati bi nyim banko UDP ata nyim banko marala nyim banko nyin alta marala nyim banko nyin alta marala atol mol min bitala albeni kuma furmul fola wati social media kuma jawo kuma kan jaw rek alana bugal fkayro la banko kan nyin kanam bala fa Gambia dingolu Gambia dingol satule nyin politiko sikale ka nyola wulu nyas wulu al nyola wulu nyase nga ka nyo bama nen ka nyo ko mo nen fal malon ko banendir rabe kila danka mole kono bang mom yalon ko e ka findika mol banen fal yalon ne banko kila sallallahu alaihi wasallam ala danka molu banendir rabol kono mom yalla aka mol banen banendiro momo baradama de yemo bama nen yemo banen ya ko mo nen yebula wulula la kendege ini mo duñu la mo fro dam rek amandang ina dam mawte mala fe ka bama nen alkiyama lolu wala be mo jira ana bama ka kiti yomal kiyama lolu wala ite mo banen ite amra wolom titar rangoti o mil halakolti an le malbal yala modi ni atra ye ba hormale iba ya hormale ite wandi balnenna iba ni ya horma ite mol banenna kurin ku banandiro fa rek banandiro ya ra wolom kikende rangoti especially musol atul musol fanan atul min kanyo banen fotul wuluwo atul min wuruda wuro dimo almal Allahu akbar moy ye audio bondi moy respond audio kono ya neng ya bama neng ya almamu neng ya alkalo neng mo kina ite sate be neng o ini mo du ñola bi yo neng ya bama neng ya mama neng ya la family be neng kabiro ke moment diam freng mule nya kasile ya mera wo mu keke ndarangol di fo mol ma hanyila ni min ko le mira ka fo gamol banene mo buga hanyin mo buga njabi ila barakanta yalla mo dal din kuruya adam baro mo torana banko kan adam baro president jamela wato la Gambia banko kan jumale nyamata yidde mo ke foko ne faidu media kono ko kam mo le banen adiyate nyame banko be bolalle bar fo mbe sagnene o kola kayro na Gambia banko kan alma alamari masatallahi kayro sabatin na banko kan adama baro abe koylale ngata insha Allah rabbi alkafo mole ko
Goodluck Jonathan unada Gambia banko kana député trade Allahu akbar ndawna mamoy de dunya kono de ha ndawna mamoy de ka fako ha mole botanan teng ekwas la diam la lo mala ila diam la o kana ka député karandi o be député karandi la nyaadi le fo Gambia ni nagira fo Gambia ni nagira la fenko luwal mu kilingoldi al mol dahndi baro ngab gante daw diko sare banko ni fanyale la albe ko ne ka fanya fo Gambia dingol ye Gambia no ba fa le ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala